Well, you're just right on time. Alas 10 na! Ato nang subayon ang pinakabagong mga memorandum circulars, issuances ug updates sa programs and services. Kay diri sa Rion Des ang learning anytime right at your fingertips. Mauubani kami diri lang sa Alas 10 Academy, your quick guide to policy updates made simpler. Andam na ba ang tanan sa umaabot nga 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan elections? Uy, dili ang pagpangampanya. Pero ang pag-andam sa transition period, wala pa, unsaon kini, ali maguban kita. Isip sa atong mga incumbent barangay ug SK officials, pangutan-o nato ang atong mga kaugalingon. Kahibalo na bata sa atong mga obligasyon sa transition? Andam na bagyod ang atong opisina para sa turnover? Pinaagi sa Memorandum Circular No. 2026-021, ipalig-on ang panawagan sa national government alang sa accountability sa tanang level sa gobyerno. Tumong niini nga malikayan ang bisan unsang disruption sa serbisyo labi na sa panahon sa pagbalin sa liderato karong umaabot nga November 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan elections. Kini usa ka pahinumdom nga ang gobyerno naglihok base sa accountability, transparency ug continuous service delivery. Aron masiguro nga organisado ang proseso, tulo ka butang ang angay tutukan. Una, pag-organize sa inventory ug transition teams. Ang mga punong barangay gimando nga mag-organize og barangay inventory team o BIT nga pagalakipan sa barangay officials ug community representatives. Sila ang magtutok sa pagdokumento ug pag-turnover sa tanang assets ug record sa barangay. Sa SK, ang chairperson usab gimando nga magporma og SK Inventory Team o SKIT aron masiguro nga apil ang kabatan-unan sa maayong pagdumala ug accountability. Kining mga teams maghimo og initial ug final inventory ug maki-coordinate sa city ug municipal assessment and transition teams. Sa ingon ani, klaro kung kinsa ang responsable, kinsa ang mo-validate ug kinsa ang mosuporta sa proseso. Ikaduha, hapsay nga inventory ug documentation. Dili lang kay lista-lista, kinahanglan kompleto gyud. Apil niini ang physical checking sa assets, verification sa records ug hapsay nga dokumentasyon sa tanang kabtangan ug opisyal nga papeles. Kay kung dili klaro ang dokumento, lisod ang pagpanubag. Ikatulo, klaro nga pagbalhin sa accountability. Kinahanglan limpyo, klaro og documented ang turnover gikan sa outgoing ngadto sa incoming officials. Importante nga maipasa ang tanang responsibilidad nga walay kulang ug walay kalibog. Ang mga city ug municipal mayors ginauhag sad nga mosuporta sa inventory teams ug siguruhon nga hapsay ang turnover process. Gipasidaan usab nga ang dili pagsunod mahimong magresulta sa administrative ug legal nga liability. Sa katapusan, simple ra ang tungong. Hapsay nga transition, dili maputol ang pagpanerbisyo ug tarong nga pagbalhin sa responsibilidad. Kay sa gobyernong tinuod nga nag-alagad, walay gitago, tanang lihok, klaro ug naay pagpanubag. And that's it! Diri sa Alas 10 Academy, ang learning anytime right at your fingertips. Maungubani kami balik sa sunod nga episode hatod ka nato sa DILG Rion Des, Local Governance Regional Resource Center. Alas 10 Academy, your quick guide to policy updates made simpler.